Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे बिब्लिकल फास्टिंग या बिब्लिकल फास्ट, यानी जिसका मतलब ये है कि खुदा का कलाम हमें रोज़े के ताल्लुक से क्या ताल्लुक देता है, और उसके बाद इन बातों को समझने के बाद आप अपनी ज़िंदगी पर इनको अप्लाई कर सकते हो। तीन जो क्रिश्चियन हमारे डिसिप्लिन्स हैं वो बड़े सॉफ्टर हैं और वो तीनों ऑलमोस्ट इकट्ठे चलते हैं: दुआ, रोज़ा और देना, प्रेयर, गिविंग एंड फास्टिंग। ये बड़े सॉफ्टर डिसिप्लिन्स हैं और हमारे मसीही वॉक में, हमारे क्रिश्चियन वॉक में ये ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं। और रोज़े या रोज़ा के ताल्लुक से बाइबल मुक़द्दस में जो सबसे वाज़िया चैप्टर है वो है ईसाया 58, जिसमें इसकी जो एप्लीकेशन है और डायमेंशन है और इसकी जो वास्टनेस है और इसके जो फ्रूटफुलनेस है वो बड़ी वजाहत से ईसाया नबी ने बयान की। तो मे बी हम नेक्स्ट टाइम इस पैसेज की इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन अभी हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ईसाया 58 और 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत। ईसाया 58 6ठी आयत से 12वीं आयत, पेज 707 पे आपको। अब वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा दिखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूह पोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंगावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस बुरे को और अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे और आज़र्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तेरगी दोपहर की मानद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रहना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा।
آمین. خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آئے میں کلمے کے لیے دعا کریں گے. خدائے روح القدس ہم تیرے آگے جھکتے ہیں. تو اس کلام کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی فرما. ہمیں اسپرچولی انلائٹنمنٹ بخش دے تاکہ کلام کی گہری باتوں کو سمجھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. خدا میں یسوع مسیح کے نام میں. اس پیسج کو ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ سنڈے خدا نے چاہ دیکھیں گے, لیکن اس میں بڑی زبردست باتیں بتائی گئی. اچھا, کچھ لوگ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن یوں کرتے ہیں کہ یہ جو کام کرنے ہیں یا اس طرح کی جو زندگی بسر کرنی ہے یہ روزہ ہے. وہ اس کی یوں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں, نہ کہ ہم فاقہ کشی کریں. یہ اس کی کمزور انٹرپریٹیشن ہے. جو اس کی اصل انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے, جب ہم فاسٹنگ لائف سٹائل بسر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں. ہاللیلویا. اور اس کو ہم اسی ڈائمینشن سے نیکسٹ ٹائم خدا نے چاہا تو ہم اسٹڈی کریں گے کہ جو ڈیپر بینیفٹس ہیں فاسٹنگ کے وہ کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے روزے کا جو ڈسپلن ہے وہ کیا ہے. اور بائبل مقدس میں 74 ٹائمز روزے کا جو لفظ ہے وہ بیان کیا گیا ہے, 74 مرتبہ. This means it is mentioned a lot of times. So by the law of most mention, جو بائبل کی انٹرپریٹیشن ایک لا ہے, ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر 74 ٹائمز ایک ڈسپلن کو مینشن کیا گیا ہے, this means it is important for us. یہ ہمارے لیے اہم ہے. اور جب خداوند نے بنی اسرائیل کو شریعت بخشی تو کتنے روزے مقرر کیے ان کے؟ only one fast. One fast in a year. ایک روزہ تھا. کون سے دن؟ یوم کفارہ کے دن. ایک روزہ جو تھا ان کے لیے مقرر ہوا, لیکن بعد میں at different occasions انہوں نے اور روزوں کو بھی ایڈ کیا, اور ایک باقاعدہ روزے کا جو ڈسپلن ہے وہ ہم جیوش لٹرجی میں دیکھتے ہیں. لفظ جو روزہ ہے اس کا جو بنیادی میننگ ہے یا مقصد ہے, that's covering of the mouth. covering of the mouth. اور عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا سوئم, یعنی ماتم کرنا اور رنج کا دکھ کا اظہار خدا ان کے سامنے کرنا. So over the pages of the Bible ہم دیکھیں گے روزہ کے بہت سے بینیفٹس ہیں ہمارے لیے. پرٹیکولرلی عیسائیہ 58 میں بھی ہم نے ایک بڑی لمبی لسٹ دیکھی ہے. But one simple thing is وہ چرچ جس کی لیڈرشپ اور جس کی ممبرشپ فاسٹنگ لائف سٹائل بسر کرتے ہیں, ان کے چرچ میں معجزات جو ہیں وہ ان کی زندگی کا لائف سٹائل ہے. سپر نیچرل ہیپننگز ان کی زندگیوں میں نیچرل ہو جائے. یعنی اگر کوئی چرچ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان کثرت سے معجزات ہوتے رہیں, بہت سے معجزات ہوتے رہیں, بار بار معجزات ہوتے رہیں, ہر مرتبہ جب آپ چرچ میں آئیں معجزات ہوتے رہیں, تو ہمارا فاسٹنگ لائف سٹائل ہونا ہے. آمین. سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے روزے کے تعلق سے, کیا روزہ ایک قسم کا ہے یا روزہ جو ہے وہ کئی قسم کے ہیں, ہمیں کیسے رکھنا چاہیے, کب رکھنا چاہیے. جب خداوند نے بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے کے لیے کہا تو ان کا ٹائم فریم کیا تھا؟ from 6 PM to 6 PM. سورج کے جب غروب ہوتے وقت سے پھر نیکسٹ ڈے اسی ٹائم پہ انہوں نے اس روزے کو کھولا. اور اس کی جو ایک وجہ یہ ہے کہ the Jewish day begins at 6 PM.
شام 6 بجے یہودی جو اگلا دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے یونا کا جو نشان ہے ہمارے پاس خدا یسوع مسیح 3 دن اور 3 راتیں وہ قبر میں رہے، وہ اسی طرح پورا ہوتا ہے جب ہم 6 بجے ایوننگ سے اگلے دن کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم جب وہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں then these are 6 days and 6 nights. تو میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ جو وقت خدا نے مقرر کیا ہے روزہ رکھنے کا اور روزہ کھولنے کا، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں اپنی مرضی سے ٹائم ٹیبل نہیں بنانے چاہیے روزے کے کھولنے کے اور بند کرنے کے. اور جو موسٹ مینشن روزہ ہے بائبل میں، اٹ از کالڈ ٹوٹل فاسٹ. ٹوٹل فاسٹ یا اس کو ہم ایبسولوٹ فاسٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے کا روزہ وداؤٹ فوڈ وداؤٹ واٹر. لیکن یہ جو روزہ ہے اٹس اے شارٹ فاسٹ، یعنی آپ بہت زیادہ روزے ایسے نہیں رکھ سکتے. You can hardly go for 1 day or 2 days or at the most 3 days. کیونکہ پانی اور خوراک کے بغیر جو سروائیو کرنا ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے unless and until something supernatural happens. So this is absolute fast. اور بنیادی طور پر جب آپ روزہ رکھیں ویکلی، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، ابتدائی جو چرچ تھا وہ ٹیوزڈے کو اور فرائیڈے کو فاسٹنگ کرتے ہیں. امال کی جو کلیسیا ہے، ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے. سو جب آپ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن روزہ رکھتے ہیں then you should go for absolute fast. مکمل روزہ رکھیں، پانی سے اور خوراک سے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، نہیں لینا ہے اور ابسٹین کرنا ہے، اور آپ نے ٹوٹل فاسٹ. روزے کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، اس کا there must be a reason for fasting. مقصد ہونا چاہیے. اپنے لیے روزہ رکھیں، دوسروں کے لیے روزہ رکھیں، اپنے قوم کے لیے روزہ رکھیں، whatever your focus is. بے مقصد روزہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہم نے دعا میں بھی یہ سیکھا کہ خدا ڈیٹیلڈ دعاؤں کا ڈیٹیلڈ جواب دیتا ہے. نہ صرف ہمیں خدا سے واضح دعائیں کرنی چاہیے بلکہ ڈیٹیلڈ دعائیں کرنی چاہیے. سو ان اے سملر وے روزہ بھی رکھیں لیکن اس کا ایک مقصد، اور بہت سے مقاصد کے لیے ایک ہی وقت میں ایک روزہ نہ رکھیں. گو اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج، اور کسی ڈیفینیٹ ریزن کے لیے آپ جو ہے روزہ رکھیں اور اس دن آپ اس پرپس کے لیے دعا. آمین. تو اس میں ایک مقصد ہونا چاہیے. تو جب ہم ٹوٹل فاسٹ کی بات کرتے ہیں اٹس گڈ ٹو فالو دا ببلیکل پیٹرن. کب رکھیں؟ شام 6 بجے. کب کھولیں؟ شام 6 بجے. In case you have a little problem, کوئی میڈیکل سیریسنس ہے، کوئی اور چیز ہے، آپ تھوڑا بہت اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں ڈیو ٹو certain reasons, medical reasons or other reasons. Or if you are nursing a child or something else, تو تھوڑی بہت اس میں گنجائش موجود ہے کہ آپ ٹائم پیریڈ کا تھوڑا کم کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ کائنڈ آف جو فاسٹنگ ہے دیٹ از پارشل فاسٹنگ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مین جو روزہ ہے وہ یہی ہے جو ایبسولوٹ فاسٹ ہے، لیکن پارشل فاسٹنگ مینس کہ آپ اگر لمبے روزوں میں جا رہے ہیں 3 days 5 days 7 days 40 days، تو اگر آپ ان لمبے روزوں میں جا رہے ہیں تو آپ بالکل ٹوٹل فاسٹ نہیں کر سکتے. It will be disastrous unless something supernatural happens. تو اپنی مرضی سے آپ جو ہے اتنے لمبے روزے میں نہ جائیں، پلس ایبسولوٹ فاسٹنگ میں نہ جائیں. تو جب ہم پارشل فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لمبے روزوں میں سے جا رہے ہیں، سیزن میں سے جا رہے ہیں فاسٹنگ کے،
اور ٹائمنگ آپ کی یہی ہونی چاہیے. The Bible timings are the best time. ٹائمنگ یہ کیوں اچھے ہیں, بہترین ہے؟ کیونکہ خدا نے ان کو ڈیزائن کیا. If they were good for the Israelites, they are good for the church. اور ہم پارشل فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ in between you are going for a longer fast, then in between you can take some juice. اور اکثر جو لوگ ہیں جو لمبی فاسٹنگ میں جاتے ہیں وہ ایک یا آدھا جو کیلا ہے وہ بیچ میں کھاتے ہیں. اور کوئی some people just take 1 glass of milk daily. تو جیسے آپ فیل کرتے ہیں آپ کی جو سسٹیننگ ابیلٹی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے, you can go through that. لیکن جو لمبی فاسٹنگ میں جاتے ہیں یاد رکھیں 4 دن کے بعد آپ کو بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے. You don't feel hungry. پیاس لگ سکتی ہے آپ کو لمبی فاسٹنگ میں, بھوک آپ کو نہیں لگتی ہے کیونکہ باڈی اپنے فیٹس کو خود ڈیزالو کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ آپ کے لیے انرجی پروڈیوس کرتی ہے. گرچہ آپ کا انرجی لیول لو ہو سکتا ہے لیکن باڈی کی سسٹیننس کے لیے جو انرجی چاہیے ہے, چوتھے دن باڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے فیٹس کو جو ریزروائرز ہیں ہماری باڈی میں فیٹس کے ان کو ڈیزالو کر کے باڈی کی جو انرجی ہے وہ پوری کرتی ہے. So there is absolute fast, number 1. Then there is partial fast اگر آپ longer fasting میں جا رہے ہیں. Number 3, there is Daniel fast. There is Daniel fast. تو ڈینیل نے کتنے دن فاسٹنگ کی؟ جی 21 days. اور اب کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں ڈینیل کا فاسٹ جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے, یہ واٹر نہیں ہے, یہ پاورفل نہیں ہے. No, it's there, it's in the Bible. اب ڈینیل کا فاسٹ کیا ہے؟ He is just going 21 days, almost جو وہ ڈائٹ لے رہا ہے بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے چیپٹر میں, it's boiled fruit. وہ جو چیزیں کھا رہے ساگ بات ہیں یا ویجیٹیبل ہیں یا دانے کھا رہے ہیں وہ بالکل بوائل ہیں اور ان میں کسی قسم کا جو مسالہ ہے نمک ہے وہ نہیں ہے. They are just tasteless. تو وہ اپنی سسٹیننس کے لیے وہ فوڈ لے رہے ہیں. And we don't know کہ وہ 2 times لے رہا ہے, 1 time لے رہا ہے, 3 times لے رہا ہے, لیکن جو وہ ڈائٹ لے رہا ہے that's a very very low calories simple diet. کوئی نمک نہیں, کوئی مرچ نہیں, کوئی مسالے نہیں, nothing. اور وہ صرف اس ساگ پات کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو سسٹین کر رہا ہے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے what is Daniel's fast اور اس کی آج کے دور میں ہمارے لیے اہمیت کیا ہے. Then number 4, we can go for group fasting. Or group fasting can be 1 day fasting or it can be a 3-day fasting. اگر 1 دن کا روزہ ہے تو وہ ٹوٹل فاسٹ ہو سکتا ہے. اگر 3 دن کا روزہ ہے, گروپ فاسٹنگ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پارشل فاسٹ بھی ہو سکتا ہے. So the point is کسی جگہ پر کسی کمیونٹی میں جو چرچ ہے یا بلیورز ہیں they are going through some trouble, suffering, persecution or other things, so that the church together or a group together can go for a group fasting and it's very good. اس کے رزلٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھے ملیں because they are in the Bible. اور 5واں اور جو آخری قسم کا فاسٹ ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں, اٹس اے فیملی فاسٹ, خاندانی روزہ. بے شک فل ٹائم رکھیں, ایبسولوٹ فاسٹ کریں, مے بی ونس اے ویک یا 2 ہفتوں کے بعد 1 دفعہ, لیکن پوری فیملی جب ایک ہی دن میں فاسٹنگ میں سے گزریں گے اور آپ ایک ہی مقصد کے لیے روزہ رکھیں گے تو واٹ ایور
you are reading in Isaiah 58, وہ بندھن ٹوٹنے شروع ہو جائے. وہ جوے جو ہیں اور وہ دیواریں جو ہیں آپ کی زندگیوں سے وہ گرنی شروع ہو جائے. آمین. اور آپ کی صحت بحال ہوگی. اس میں بہت سی باتیں لکھی ہیں, بینیفٹس لکھے ہیں جو ہمیں اس فیملی فاسٹنگ سے ملتے ہیں. چند ایک باتیں جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. یو کین ہیو اے پرسنل فاسٹ. آپ شخصی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. آپ خاندانی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں, مے بی مہینے میں ایک دفعہ یا واٹ ایور یور نیڈ از اور دا گائیڈنس آف دا ہولی اسپرٹ از. اور پھر آپ ایز اے گروپ, ایز اے چرچ اور کئی چرچ مل کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں بیداری کے لیے یا کسی اور پرپس. اور روزے کا جو بہترین ڈسپلن اور ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے؟ 6 to 6. Sometimes کوئی 8 بجے کی دفعہ روزہ رکھ لیتا ہے رات کو, صبح, اور شام کو 4 بجے کھول لیتے ہیں. ہم نے اپنے ہر بندے نے اپنے ٹائمنگز بنا دی. لیکن اس کو اتنا ایزی نہ لیں. There are certain warfares which are happening at certain times of the day. There are certain warfares in your life and around you which are happening at certain times of the day. اس لیے داؤد نبی اپنے ظہور کو کہتے ہیں دن میں اڑنے والا تین اور رات کو چلنے والی کیا وبا یا whatever there is. So there are timings. warfare کے ٹائمنگز ہیں, اور اس لیے خدا نے ہمیں روزے کے ٹائمنگز دیے ہیں, biblical timings دیے ہیں, so that we match with the timings of God and we match with the timings of warfare and we overcome them. Hallelujah. So that we overcome them. So اس ڈسپلن کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. اپنی مرضی سے رولز اینڈ ریگولیشنز نہ بنائیں. بائبل مقدس آپ کے پاس ایک کمپلیٹ کامل آسمانی کتاب موجود ہے جس سے آپ نے اپنی زندگی کے اور اپنے ڈسپلنز کے فیصلے لیتے ہیں. آمین. Let this word guide you. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے. اور چند ایک پرپسز جو ہم دیکھتے ہیں روزے کے لیے. نمبر 1, ہماری جو اسپرچل پرسیپشنز ہیں, روحانی نعمتیں جو ہیں, روحانی سمجھ جو ہے, اس میں اضافہ ہو جائے. ہماری اسپرٹ لائف جو ہے, یہ اسپرچل لائف وہ انکریز ہو جائے. ہم اور زیادہ روحانیت کی طرف آگے, ہماری اسپرچل پرسیپشن شارپ ہو جائے. ہمارے جو روح القدس کی نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں وہ شارپن ہو جائے. جو 9 نعمتیں, بنیادی نعمتیں روح القدس کی پاک روح کے بپتسمے کے وقت آپ کو دی گئی ہیں, وہ اس لیے ڈورمنٹ ہے آپ کی زندگی میں کیونکہ آپ فاسٹنگ کے ڈسپلن میں سے نہیں جاتے. Some people pray too much and it is good, but companion to prayer is fasting. اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں ہے. ہم اس پہ نہیں بحث کرتے یہ آج بریکٹس میں ہیں یہ کیسے ہیں, but if the verse is there, یہ قسم دعا اور روزہ کے بغیر نہیں نکل سکتے. آپ کی زندگیوں میں بیماریوں کی کئی قسمیں ایسی ہیں, وارفیئرز کی کئی قسمیں ایسی ہیں, بدروہوں کی کئی قسمیں ایسی ہیں, مشکلات کی کئی قسمیں ایسی ہیں, بانڈیجز کی کئی قسمیں ایسی ہیں. آپ کے بچوں کو کسی ایسی قسم کی ارواح نے باندھا ہوا ہے, چینز نے باندھا ہوا ہے جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں جائے. The choice is yours. خدا یسوع مسیح نے روزے کو کمپلسری قرار دیا ہے ایمانداروں کے لیے, کیونکہ انہوں نے کہا جب تو روزہ رکھے, جب تو روزہ رکھے. انہوں نے یہ نہیں کہا اگر تو روزہ رکھے. اگر وہ یہ کہتے کہ اگر تو روزہ رکھے then it was optional, پھر آپ کی مرضی تھی رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن اگر کے لیے
جو یونانی لفظ ہے اس کے بھی 3 میننگ ہوتا ہے. سو خدا نے یہ کہا جب تو روزہ ہے، اس کا مطلب روزہ تو نے ضرور رکھنا ہے. اب یہ تیری مرضی ہے تو کب رکھے گا، ویکلی رکھے گا یا کوئی مشکل آئے گی تب رکھے گا یا کب رکھے گا، لیکن جب تو روزہ رکھے. اور آگے وہ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ وہاں پر موجود ہے. سو پہلی بات ہم دیکھ رہے ہیں روزے سے ہماری جو روحانی حسیات ہیں شارپن ہو جاتی ہیں، روحانی سمجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آج تک آپ کی عمر میں بھی 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، آپ نے خدا کی آڈیبل وائس کو نہیں سنا ہے، سو آئی گارنٹی یو گو انٹو اے سیزن آف فاسٹنگ. آپ خدا کی آواز کو آپ نے نہیں سن سکتے. Hallelujah. Because it will sharpen your spiritual ears and it will open your spiritual eyes. Number 2, روزہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اور زیادہ spiritually grow کریں، یعنی خدمت میں، خدا کے کام میں، روحانی ڈسپلنز میں اور روحانی امتیاز میں، روحانی تمیز میں ہم اور آگے بڑھیں. یعنی اگر آپ کی لائف میں اسپرچل گروتھ ہے، اس کا جو پروسیس ہے وہ سلوور ہے، تو جب ہم روزے کے ڈسپلن میں جائیں گے it will become faster. نمبر 3، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور خدا کے لیے جو ہماری ڈیزائر ہے ہمارے دل میں وہ اور زیادہ deeper ہوتی چلی جائے. We will want to have a more closer relationship with God. So بائبل مقدس میں جو longest fast ہمیں نظر آتے ہیں وہ 40 days ہیں, which I recommend for nobody unless God says you and it is confirmed کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ 40 دن کا روزہ رکھا جائے، اور جو بھی 40 دن کا روزہ رکھا جائے گا definitely it will be partial fasting، ورنہ خود کشی بھی ہو سکتی. So we need to be sensitive, we need to be wise، روح سے بھی چلیں اور عقل سے. So ہم سب سے پہلے دیکھیں موزیس فاسٹ، خدا کے بندہ موسیٰ کا جو روزہ ہے، استشنا 9 باب، ڈیٹرونمی چیپٹر 9 اور اس کی 9ویں اور 18ویں. کسی بائبل اسکالر نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے روزے کی. نمبر 1 he says it's the weeping of the soul. It's the weeping of the soul. جب جسم روتا ہے تو تب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب انسان کا جو سول ہے، جان ہے، انر بینگ ہے، وہ خدا کے حضور میں گریہ زاری کرتی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فاسٹنگ. کسی اور بائبل اسکالر نے کہا فاسٹنگ از لائک ڈرنکنگ فرام دا فاؤنٹین آف دا لیونگ واٹر، اس زندہ چٹان میں سے پانی پینے کے مترادف ہے روزہ. آمین. ہاں جی اسٹیشنا. جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. ایبسولوٹ فاسٹ، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. 18 اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا. میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا. So Moses is at Mount Sinai 40 days ٹوٹل فاسٹ میں گئے، اور اس کے بعد پھر 40 days ٹوٹل فاسٹ میں نہ کھایا نہ پیا. And when he came down, the glory of God was shining upon his face. جب وہ 80 دنوں کے بعد زمین پر آئے
पहाड़ से उतरे तो उनके चेहरे से खुदा का जो जलाल था वो रिफ्लेक्ट हो गया। सो इन अ सिमिलर वे जब आप रोजे में ठहरेंगे और जब खुदा के जो बुलाए हुए लोग हैं वो रोजे में जाते हैं, उनकी जिंदगियों में खुदा का जो जलाल है वो इंक्रीज होता है। Amen. It increases the glory of God in your life. दूसरी एग्जाम्पल इलाइजा की, पहला सलाती 19:7 और 8। और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सब उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुवत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूर्व तक गया। Amen. So this is what the man of God Elijah did by the guidance of the angel. और हम तीसरी एक एग्जाम्पल देखेंगे खुदा यीशु मसीह की, मत्ती 4 बाब उसकी पहली 2 वर्सेस। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। आमीन। हम इस बहस में नहीं जाएंगे खुदावंद ने पानी पिया उन 40 दिनों में या नहीं, और उसने फाका किया, सिर्फ फूड को एब्सटेन किया क्योंकि 40 दिनों के बाद उसके भूख लगी। हमारा जो मकसद है यहाँ पे समझने का कि जीसस वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ 40 डेज फास्टिंग, और जब वो वहां से वापस आए 3 times he was tempted by the enemy। आप सब जानते हैं 3 मर्तबा वो आजमाए गए और तीनों मर्तबा उन्होंने कहां से जवाब दिया? खुदा के लिखा। और उन्होंने तीनों मर्तबा जो जवाब दिया वो इस्तिस्ना की किताब से, क्योंकि उस दौर के यहूदी लोग ये समझते थे कि जो इस्तिस्ना की किताब है, ड्यूटरोनॉमी है, ये डिवाइन नहीं है, ये इल्हामी नहीं है, उस पर शक करते। लेकिन खुदावंद ने तीनों मर्तबा कहां से जवाब दिया? इस्तिस्ना की किताब से। तो उसको वेरीफाई किया कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और जब वो 14वीं आयत पढ़ेंगे, लूका 4 बाब 14वीं, वहां से वापस आए, वो टेम्पटेशंस खत्म हुई, वो 40 दिन का पीरियड खत्म हुआ, एंड व्हेन ही कम्स बैक टू गैलिली, तो लूका हमें बताता है फिर यीशु रूह की कुवत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदनवा में उसकी शोहरत फैल गई। आमीन। He returned in the power of the Spirit। यानी जब खुदा यीशु मसीह गलील में वापस आते हैं तो he is filled with the power of the Spirit। This is what fasting creates in you। आपको रूह कुद्दस की कुदरत से भर देगा। हालेलुया। क्या मामूल होना चाहते हैं? क्या भरना चाहते हैं रूह कुद्दस से? फास्टिंग इज द डिसिप्लिन जो आपको रूह कुद्दस की कुदरत से भरे। व्हाई? मकसद क्या है? वजह क्या है? रीजन क्या है? क्यों हमें रूह से मामूल होने की जरूरत है? सो दैट हमारी जिंदगी में और हमारे वसीले से मौजज़ात और बरकतें जारी हों। आज आपकी जिंदगियों में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से मिरेकल्स और बहुत सी हैपनिंग्स और ब्रेक थ्रूज वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं आपका कब आप रोजे के सीजन में जाएं और आपके वो बंधन टूटें और आप इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकें। हालेलुया। इट्स अप टू यू। 18वीं आयत पढ़ें, और जब आप लूका 4 बाब 18वीं आयत पढ़ते हैं, इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू ईसाया 58। उसी की बाज़गश्त हमें दिखाई सुनाई देती है 18वीं आयत में जो ईसाया 58 में है। दिस मीन्स ये किसी न किसी वे में क्राइस्ट ने इस चैप्टर को यहाँ पे बयान किया। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊंगा,
खुशरे हुओं को आज़ाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। Amen. This is the essence of Isaiah 58. कुचले हुओं को आजाद करो, कैदियों को खुशखबरी, आजादी पाने की खुशखबरी सुनाओ, अंधे जो हैं वो बिनाई पाए और कुचले हुए आजाद किए जाएं। This is why this thing, this phenomenon is not happening in the church. Is not happening in the church. क्योंकि चर्च में हमने जो रोजे का डिसिप्लिन है उसको बहुत ही महदूद कर दिया। हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमें तस्कीन नहीं मिल रही, हमें मौजज़ा नहीं मिल रहा, हमें आज़ादी नहीं मिल रही, हम कुचले हुए के कुचले हुए रह जाते हैं, क्योंकि चर्च लीडरशिप को जिस कदर फास्टिंग की जरूरत है वो आज का चर्च नहीं कर रहा। और जब चर्च में रोजा कम हो जाएगा तो चर्च की जो शक्ल है वो दुनिया की तरह की होगी। चर्च विल लुक लाइक द वर्ल्ड। और खतरनाक जो बात है वो ये नहीं है कि चर्च दुनिया में जाए, खतरनाक बात ये है कि दुनिया जब चर्च में आती है। और इसीलिए आज बेदारियां जन्म नहीं ले रही हैं, क्योंकि फास्टिंग का डिसिप्लिन। So if you are a pastor, if you are a preacher, if you are an evangelist, और आप रेगुलरली फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपको रिपेंट करने की, you need to repent. You are disobeying your master. आपको किसी न किसी प्रॉपर फास्टिंग डिसिप्लिन में से गुजरना है। अपने जोर में मुनादी ना करें, रूह के जोर में मुनादी करें। रोजे में सलीब के आगे खामोश हो जाएं तो आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचे, आसमानों पे सुनाए। फिर आपकी ज़बूर 86 जब हमने स्टडी किया, आए खुदा मेरी दुआ पर, फिर आसमानों पर आपकी आवाज पहुंचे। So it's not important कि आप हर संडे कभी इधर जा रहे हैं प्रीच कर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं मीटिंग दे रहे हैं। More important than that is you get filled with the Holy Spirit by the discipline of fasting. फिर आप थोड़ा भी मूव करेंगे, आपके रिजल्ट्स ज्यादा होंगे। फिर आप लोगों के पास कम जाएंगे, लोग आपके पास ज्यादा हैं। चार्ल्स फिनी का एक बंदे ने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि इतने लोग आपके पीछे क्यों आते हैं? तो चार्ल्स फिनी ने कहा वो मेरी आवाज सुनने नहीं आते हैं, वो उस आग को देखने आते हैं जो मुझे लगी हुई। हालेलुया। सो आज भी इस बात की जरूरत है, वो आग हमारी जिंदगियों में। और जो चीज मैं अक्सर कहता हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, उस झाड़ी के पीछे जाएं जिसको आग लगी हुई है, उस झाड़ी के पीछे ना जाएं जिसमें चाइना की बत्तियां लगी। उस खादम को फॉलो करें जो आपको खुदा के पीछे ले जाएगा, उनके पीछे ना दौड़ें जो खुद मटीरियलिज्म के पीछे दौड़ें। आप एक ही वक्त में एक ही तरफ दौड़ सकते हैं, या खुदा के पीछे दौड़ेंगे या दौलत के पीछे। खादमों की मैं बात कर, तो उस खादम के पीछे दौड़ें जो खुदा के पीछे दौड़, उस खादम के पीछे ना दौड़ें जो दुनिया के पीछे दौड़। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें, The choice is yours. फैसला आपने करना है। आप समझदार लोग हैं, आप अहले दानिश हैं, आप अहले हिकमत हैं। Don't waste your time. याद रखें, आमने सामने बहुत नजदीक है। इस वक्त एस्केटोलॉजी के जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं, दुनिया जो है मैक्सिमम 2030 से 33 तक जाएगी, and after that no world. Second coming or rapture or whatever phenomena is going to take place. Amen. So हम नहीं कहते ये डेट्स बड़ी फिक्स्ड हैं, ये साल फिक्स्ड हैं, खुदा ये साल भी आ सकता है, but be ready. और जब आधी रात हो गई और दुल्हा ने आने में देर कर, देखिए आधी रात हो चुकी है,
बिली ग्राम की लाइफ की 100 years, और इसराइल एज अ नेशन जब उसे पैलेस्टाइन की वो जगह मिली 1917 में एज अ नेशन, 100 साल गुजर चुके हैं। जो दो गवाहों का आप जिक्र देखते हैं मुकाशरा में, फिगरेटिवली वो दो विटनेस हमारे सामने, और ये दोनों इंसिडेंट एक ही साल में हुए। दिस मीन्स ये 12 जो है वो बच चुके हैं, सुई आगे जा रही है, अब ऊँघने का वक्त नहीं है, अब आपकी कुपियों में तेल चलता है। हालेलुया, आपकी शम्में रोशन रहे, कुपियों में तेल भरा रहे, और आप इस बात के लिए तैयार रहें जब भी यीशु मसीह आएगा मैं उसके साथ आसमान में जाऊंगा। हालेलुया। वन रिस्पॉन्स कि हमने आमने सामने की तैयारी कैसे करनी है, रूह से मांगो। उस वक्त दो औरतें चक्की पीसनी होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक, उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। और आपको पता नहीं चल रहा कि जब जिसने उठाया जाना उसने कब उठाया जाना, वरना पाकिस्तानियों ने कोई पता लगा पड़ जो उठते जाए ना मिलो भी ना ये इंज नहीं जाना, सवारी ताकि अपनी अपनी हो। हालेलुया। थस्सलुनीकियों खत में लिखा है, फरिश्ते की बड़ी आवाज, ललकार की आवाज और आखिरी नरसिंगा जब आसमानों पर फूंका जाएगा, जो कब्रों में है मुकद्दसीन वो जी होंगे, और हम सब जो जमीन पर जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे। So get ready, he is coming. Hallelujah. थोड़ी सी देर हो सकती है, but he is surely coming. पहली आमद की बाइबल मुकद्दस में 300 पेशन गोइयां हैं जो लफ्ज बलफ्ज पूरी हैं, और दूसरी आमद की बाइबल मुकद्दस में 1845 नबूवतें हैं जो सारी पूरी हो चुकी हैं। बाइबल स्कॉलर हमें ये बताते हैं, और आखिरी 3 रह गई जो किसी भी मोमेंट पे पूरी हो सकता। 1845, it's a big number of prophecies, it's a huge number of prophecies। तो अगर आप भी नाम समझे तो फिर आप कब समझे? तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक वीडियो क्लिप किसी ने भेजा, एक अंग्रेज था, वो ये बता रहा था अगर एटॉमिक वॉर हो जाए तो वो एक मुल्क या दो मुल्कों को अफेक्ट नहीं करेगी, इट विल अफेक्ट द होल वर्ल्ड। वो जो एटॉमिक क्लाउड है, विद इन वीक्स एंड देन विद इन मंथ्स वो पूरी दुनिया को किसी न किसी तरह से कवर कर, हम एटॉमिक क्लाउड के नीचे चले जाएंगे, एटॉमिक वेदर में चले जाएंगे, ये दुनिया जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे चली जाएगी। और कोई भी जो दीवाना मुल्क है किसी वक्त कोई एटम बम चला सकता है। दुनिया में इतने एटम बम बन चुके हैं कि वो दुनिया को मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बर्बाद कर सकते, तो एक एटम बम भी कर। और जो जो उसने बातें बताई एटम बम से ये होगा वो होगा, फौरन मेरे माइंड ने जो रिफ्लेक्ट किया मुकाशवा की किताब, जानदार मर जाएंगे, पानी जो है वो पॉइजनस हो जाएगा, कई नदी नाले पॉइजनस हो जाएंगे, जमीन के कई जानवर 1/3 मर जाएंगे, पानी के 1/3 जानवर मर जाएंगे, फैमन हो जाएगा, फसलें नहीं होंगी, अदर थिंग्स, दुनिया तारीक हो जाएगी, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। ये सारी जो बातें हैं ये एटॉमिक फ्यूजन जब होना है उसके रिजल्ट में है, और बिल्कुल यही बातें हम मुकाशवा की किताब चर्च सिर्फ ये दुआ करें, एक तो एटॉमिक ब्लास्ट ना हो, लेकिन जब तब ही हो जब यीशु मसीह ने आना, हालेलुया, ताकि हम ऊपर हो तो नीचे जो मर्जी हो, हालेलुया। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आई एम यीशु नासरी के लिए जोरदार ताली।
साथ वाले से कहें वो तुझे छोड़ेगा नहीं, अपने साथ रखेगा। हालेलुया। खुशी से बताएं। स्टडी करेंगे एस्टर 4:16 है। So over here we study about group fasting. नेशन क्राइसिस में है, एनिहिलेशन के पॉइंट पे पहुंच चुकी है। दुश्मन ने उनके लिए एक बड़ा बर्बादी का मंसूबा बनाया है, लेकिन यीशु मसीह के पास आपके लिए एक रहाई का मंसूबा मौजूद है। हालेलुया। हम नहीं जानते वो मंसूबा क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं जब हम सलीब को पकड़ते हैं उसकी रिडेम्पटिव पावर्स हमारी जिंदगियों में काम करती हैं। 4:16 कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। टोटल फास्ट। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक। आमीन। So we don't go into details of सब वाकिफ हैं what Esther did and what God did। जब एस्टर ने कुछ किया उसके खुदा ने भी कुछ किया। हालेलुया। जब आप खुदा के हुजूर में जाएंगे, कुछ करेंगे और मातम करेंगे और रोजा रखेंगे और मेहनत करेंगे, खुदा भी आपके लिए कुछ करेगा। एक और वाला पढ़ेंगे योना 3:5 आयत से 10। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा, और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची और वह अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर रात पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से निनवा में यह ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रिमा कुछ ना चले और ना खाए पिए। So God pronounced judgment over Nineveh, और यूना ने वहां पे जाके मनादी की। उन लोगों ने उस मनादी को रिसीव किया और पूरी नेशन, इट्स अ नेशनल फास्ट। ये एक कौमी रोजा है और आज भी चर्च को जरूरत है हर नेशन में अपने अपने वो जरूरत के मुताबिक द होल चर्च, जैसे पाकिस्तान का सारा चर्च है, इंक्लूडिंग ऑल द डिनोमिनेशंस, वी कैन हैव अ नेशनल डे ऑफ फास्ट। और जब हम वो रोजा रखेंगे जो एक कौमी रोजा है, हम अपनी कौम की तब्दीली को देखेंगे और हमारी कौम की हालत जो है वो बदल जाएगी। हम कौमी तौर पर बदल, यानी क्रिश्चियंस एज अ कम्युनिटी विल बी ब्लेस्ड एंड पाकिस्तान एज अ नेशन विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। और इस फास्ट में हम देखते हैं ना, उन्होंने बादशाह ने कहा कि ना जो है वो इंसान कुछ खाएगा पिएगा, बल्कि हमारे जो जानवर हैं वो भी भूखे रहेंगे। तो समटाइम्स अगर आप फैमिली फास्टिंग कर रहे हैं, आपके घर में कोई सर्वेंट्स है काम करने वाले, उनको भी रोजा रखना है। लेट एवरीबॉडी फास्ट। हाँ, काम उनको काम के अवसर करनी है, बट लेट एवरीबॉडी फास्ट, ताकि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो। हालेलुया। सो हम यहीं से फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और एक वाला बहुत लिखने वो घर में हम पढ़ेंगे अज़रा 8:21 और 22 में है। अज़रा 8:21 और 22 में आए, जब ज्यूस का पहला ग्रुप जो है असीरी से वापस आया बेबीलोन से, तो दे फास्टेड एंड दे प्रेड टू गॉड फॉर प्रोटेक्शन। तो यहीं से फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। और जो बेसिकली इस सारी स्टडी या पैगाम का मकसद है वो ये है, हम रोजे से दूर न रहें, बल्कि पीरियडिकली और सीजनली
एंड वीकली इफ पॉसिबल हम इसको अपनी जिंदगी में, हमारी फैमिली का एक लाइफस्टाइल बने, हमारी रूहानी जिंदगी का एक लाइफस्टाइल बने, और खुदावंद हमें और हमारी औलाद को बरकत पर बरकत देता जाए। आमीन। खुदा सबको बरकत। हम दुआ करेंगे, हम यीशु के लिए जोरदार ताली। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।